তো গাইস আজকে আমি কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখব। যারা যারা দেখতে চান হরর কিছু ক্লিপ, ঠিক আছে? আমি হরর ক্লিপ সার্চ দেই। ক্লিপ, আচ্ছা হরর ক্লিপ বানান লিখতেই হবে, HO হরর ভিডিও। आज की हमारे पहले वीडियो में एक कैब ड्राइवर आधी रात को अपनी गाड़ी किसी सुनसान और वीरान जगह पार्किंग पे लगा देता है और इसे वॉश करने लग जाता है। जब ये बंदा गाड़ी का शीशा साफ कर रहा था तो गाड़ी के अंदर किसी मरे हुए इंसान का मुर्दा दिखाई पड़ता है जो कि इस बंदे को डराता है। खैर अचानक पीछे से आवाजें आने लग जाती हैं। जब ये बंदा पीछे मुड़ के देखता तो पीछे कोई नहीं था और फिर अचानक इस गाड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लग जाता है। एक बार फिर से पीछे से आवाज आती है और पीछे जब ये बंदा मुड़ के देखता है तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये मुर्दा पीछे खड़ा हुआ था। खैर ये बंदा भाग के गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन इसके बाद जो होता है उसे देखने के बाद तो तुम लोग भी हैरान हो जाओगे कि आखिर ये मुमकिन कैसे है। गाड़ी के अंदर वो मुर्दा आ जाता है। तो गाइस এটা তো 0 আউটেড 0ই পাইছে। এবার কিছু ক্লিপ দেখব। জিরোই পাবে, একটাও ভালো না। মনে করো তুমি কোনো একটা খাবারের দোকান খুলেছো এবং তুমি সেই দোকানটাকে সারা রাত খুলে রাখো, আর ঠিক মাঝরাতের বেলা কোনো এক এমন খদ্দের এলো যাকে দেখে তোমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল, কিন্তু তুমি সেখান থেকে পালাতেও পারছো না, নড়াচড়াও করতে পারছো না। তুমি তাকে দেখতে দেখতেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো খাবার বানিয়ে যাচ্ছ। তাহলে সেখানে তোমার কি অবস্থা হতে পারে কমেন্ট করে জানাও। ঠিক এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল সাউথ ইন্ডিয়ার কোনো একটি জায়গাতে। একটি ছেলে রাত্রেবেলা তার ধোসার দোকান খুলে রেখেছিল। ঠিক তখনই তার দোকানে একটি বিভৎস চেহারার একজন খাবার কিনতে আসে, যা দেখার পর তোমাদের শরীরের রক্ত হিম হয়ে যেতে পারে। শয়তানি জিনিস শোনো, আমি এখন দোয়া কালাম করব। যা ওই ঘরে যায় দেখ, এই শয়তানি জিনিস চালু থাকলে ফেরেশতাই কোনো সব একদম ভালো না ভিডিওর ক্লিপটা। আমি দেখুমি না। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই।